ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Rabbi aslih qalbi, Rabbi farrij karbi, Rabbi waghfir dhanbi bil Qur'anil Karim ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Fattah. Rabbana ighfir warham wa'fu amma ta'lam anta a'lam wakram bil Qur'anil Karim. Daiman Rabbi shall ala nabiyil mursal bil kitabil munzal bil Qur'anil Karim ya Fattah. Wa ala kulli al wa sahabah abtal wa du'atil juhal bil Qur'anil Karim ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim bil Karim ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim bil Qur'anil Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil ghuril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari sama-sama kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa
وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته الأكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah hadirin sekalian, hari ini aktivasi kembali setelah kita tawakuf sementara kajian bubur subuh Sabtu di bulan Ramadan. Pagi hari ini acaranya istimewa. Yang pertama, aktivasi kembali setelah kita libur, dan setelah ini saya minta jamaah berkenan ikut membacakan arwah tahlilan memperingati haul wafatnya ibunda kami Ummi Hajah Sofyani Ghazali binti Datuk Sulaiman bin Quraisy. Pagi hari ini setelah pengajian kita minta jamaah ikut tahlilan. Setelah tahlilan kita sarapan. Setelah sarapan jangan pulang, ada bingkisan. Udah dapat bingkisan, silakan pulang. Kan begitu. Ya jamaah sekalian ya. Nah, pagi hari ini juga kita kedatangan tamu dua orang, satu orang ulama, yang satu dai ilallah. Nah, beliau ini beliau asalnya dari Yaman, Dr. Abdul Haq Al-Misbahi dari Zabid. Dekat Zabid itu kampungnya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, terkenal di Yaman. Beliau dari sana, ayah beliau juga seorang alim, ulama di sana, ibu beliau juga seorang alimah. Kalau bahasa kita sini bunyai. Ayahnya orang alim, ibunya orang alim. Nah, beliau sekarang berdakwah ke sini ya untuk menyebarkan ilmu. Nah, sampingnya murid beliau Syekh Saleh Mahfal. Ya, kedua-duanya seorang hafiz Quran. Mudah-mudahan pagi hari ini majelis kita menjadi tambah berkah. Mudah-mudahan nanti bisa bersambung, entah nanti di bubur subuh ini tersedia guru-guru yang datang dari Yaman untuk mengajar tahfiz Quran, ulumul Quran atau yang lain. Nanti mudah-mudahan ada kelanjutannya. Amin Allahumma amin. Nah, di depan Anda ini ada banner tulisannya bubur subuh on stream. Apa namanya? Bubur subuh on stream. Apa itu bubur subuh on stream? Kan taunya biasanya bubur subuh doang, bubur subuh. Ini ada on streamnya. Apa itu on stream? On stream itu bahasa keren. Saya juga artinya sebenarnya nggak tahu apa artinya. Artinya itu streaming yang selalu on, ya, selalu bisa menyala. Ini merupakan radio dan TV. Nah, sekarang ini kalau Anda buka, yang punya HP Android, maaf, yang punya iPhone belum bisa ya. iPhone belum bisa, masih Android. Kalau Anda buka Google Play atau Play Store, ya, nanti Anda klik di situ, ketik bubur subuh, nanti akan ada muncul aplikasi tulisannya bubur subuh, logonya seperti itu. Bubur subuh cuman ada gambar sinyal yang kanan kiri, sinyal untuk
bisa didengar ke arah kanan maupun kiri. Nah, yang atasnya itu sinyal tulisan Allah. Itu yang atas itu. Yang atas itu lafaz Allah. Jadi sinyalnya adalah apa? Mengarah kepada Allah. Nah, itu klik di Bubur Subuh, di mana di Play Store-nya, ketik Bubur Subuh, nanti muncul tuh pilihan install. Ya, install. Ketik install, nanti lanjutkan, akan muncul gambar radio seperti ini, ya. Nah, ini. Sekarang nih di radio itu ada muncul beberapa pilihan ya. Lihat ini. Ada live radio, ada live video. Live radio ini radionya nyala terus 24 jam, ngaji Quran semua. Pengajian, pembelajaran walaupun belum tertib, nanti kita akan rapikan, namanya baru belajar. Yang tengahnya live radio. Nah, ini pencet live radio, muncul nih YouTube-nya Bubur Subuh. Tuh, ada logonya, ada tulisannya. Bisa muncul di sini nggak, Ustaz Zaki? Di layar, bisa nggak? Bisa nggak di layar? Bisa ya? Dimunculin di sini bisa nggak? Ya, ala kulli hal. Ya, ini ada Bubur Subuhnya, ada tulisan Bubur Subuhnya, ada running text-nya tuh. Running text acara pembukaan, aktivasi kembali pengajian Bubur Subuh. Sama ada di situ running text tulisannya, nanti info-info bisa kita sebar di situ. Saya minta jamaah buka ini, nanti klik subscribe-nya ya. Nah, itu ada sampingnya ada subscribe jempol tuh ya, kasih. Nah, pencet jempol. Tuh ya, biar tambah. Terus ini ada tulisan subscribe, tulis dipencet subscribe-nya, kasih jempol, notifikasi. Setiap ada pengajian Bubur Subuh akan muncul. Nah, di sini juga nanti ada pilihan lagi, di mana di radio Bubur Subuh ini ada jadwal acara, ada donasi sudah ada donasi. Nah, donasi ada. Nah, nanti ini ke depannya di radio kita ini akan ada shoppingnya, shopping online. Ya, nanti insya Allah majelis kita dan masjid kita ini mau buka koperasi. Nanti jamaah bisa pesan di sini. Anda pesan kirimin beras 1 karung. Tuh ya. Dan juga nanti kalau ada biro jodoh, bisa nggak kira-kira biro jodoh? Sejaki, bisa ada biro jodoh nggak? Begitu ya. Nah, ini radionya. Doakan mudah-mudahan radio berkah ya. Nah, jangan lupa jamaah yang punya HP biar bisa dengar pengajian terus 24 jam ya. Ketik di mana di HP-nya aplikasi Google Play ya. Nah, lalu ketik apa? Ketik Bubur Subuh, nanti muncul radionya ya. Jangan lupa nih jamaah, bisa kira-kira syaratnya cuma satu, ada kuota doang. Kalau nggak ada kuota nggak bisa, itu aja ya. Ada kuota nggak bisa, kalau nggak ada kuota nggak bisa. Kalau kehabisan kuota, jamaah lu yakin hubungi Bang Pepen ya. Kalau Bang Pepen lagi habis, hubungi Bang Haji Mukhlis, ntar diisiin pulsa. Mana Bang Haji Mukhlis? Siap tuh. Udah ready semua ya, insya Allah. Baik, ini sekarang saya akan tampilkan di sini ya, di gambar ini jadwal kajian Masjid Nurul Yakin di masjid kita ini selama sepekan, sebulan, setahun, dan sepanjang tahun, insya Allah ila yaumil qiyamah. Ngaji subuh nggak pernah berhenti. Terus, alhamdulillah nih Pak, sampai sekarang mulai pandemi, sampai sekarang karpetnya belum pernah dilipat nih. Sampai sekarang nih, dari mulai pandemi tahun lalu, 2 tahun lalu, sampai sekarang nih begini. Sama Buya kita, Buya Ghazali, kagak boleh dilipat. Ya, kalau mau aturan gitu di luar masjid aja. Di sini punya Allah Taala punya aturan. Allah Taala punya perlindungan. Di luar masjid boleh kata Buya. Di sini jangan. Udah begini aja. Itu. Ya, di sini wajib jaga jarak. Tapi paling banyak 10 cm. Gitu. Paling banyak 10 cm. Itu ya. Karena Nabi suruhnya rapetin barisan. Nah, dalam masjid rumah Allah Ta'ala ada perlindungan, rumah Allah Ta'ala ada rahmat, ada ampunan, ada semua insya Allah. Dan lahadus bin nikmah sampai detik saat ini tidak ada jamaah rutin Masjid Nurul Yakin yang terkena COVID satupun, nggak ada. Mudah-mudahan terus begitu semua sehat afiat. Yang penting niatnya jujur, tulus sama Allah Ta'ala, ke masjid mau cari kebaikan dan rahmat. Tapi yang lagi batuk pakai masker. Kenapa? Jangankan batuk, bau mulut aja Nabi larang umat Islam masuk masjid. Bau mulut nih, jengkol, pete, bawang, habis ngalap pete, bawang sama jengkol ke masjid, Nabi suruh pakai masker. Ahlan wa sahlan wa marhaban, fadal. Fadal, silakan masuk. Alhamdulillah, ada Pak Ade. Pak Ade. Ini pengurus masjid PBR semua. Ini Pak Denny Siregar,
Pak Ade Aris Ade Batang Taris dari Masjid VBR dan Pak Denis Regar dari Masjid Kebayuran Presiden di Bintaro. Pak Ade depan, Pak Ade depan. Ya, Pak Ade nih, silakan depan nih. Depan. Tamu-tamu, silakan Pak, depan sini. Sama Pak Ade silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari Medan semua ini. Silakan, Gum ya, ganti tempat buat tamu. Antri. Antri sudah gantian. Baik. Nah, ya ini jadwalnya ya. Ini jadwal hari Sabtu nih. Hari ini Ustaz Husain izin nggak bisa hadir ya. Karena rupanya beliau kurang sehat. Jadi beliau nggak bisa hadir. Sabtu pertama beliau, Sabtu kedua saya, Sabtu ketiga Ustaz Hamzah, Sabtu keempat Ustaz Alfan, Sabtu kelima kembaran saya. Baik. Ini jadwal hari Sabtu ya, hari ini. Sabtu pertama hingga Sabtu kelima. Coba hari Ahad. Digeser hari Ahad. Nah, ini kajian hari Ahad nih di Masjid Nurul Yakin ini. Ya, Ahad subuh. Pertama ada Dr. Rusdi Wahab. Ya, beliau wakilnya Abah Ghaus untuk Thariqah Naqsabandiyah, Abah Hanom. Ya, yang Ahad kedua Ustadz Ahmad bin Hasan Al-Idrus, MA. Ya, beliau pengurus PBNU bagian les bumi sih, apa panjangannya les bumi? Apa nama itu? Les bumi itu singkatannya apa itu di NU? Ini beliau pengurus PBNU. Yang ketiga di Ahad kedua juga nanti bergantian dengan beliau Dr. Kiai Haji Abdi Kurnia Johan. Beliau dosen pasca sarjana UI dan juga dosen agama Islam di UI, Universitas Indonesia. Ya, beliau di Ahad kedua bergantian dengan Ustadz Ahmad bin Hasan Al-Idrus MA. Ahad yang ketiga ada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, pengasuh pesantren Dilwa Darul Ilmi wa Dakwah Bogor. Ya, beliau alumni dari pesantren Darul Ilmi wa Dakwah Bangil Pasuruan. Yang ke Ahad ketiganya berganti dengan Ustadz Utsman bin Syihab. Beliau alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir dan Saudi Arabia. Semua ini kajian kitab ya, semua kajian kitab. Itu kitabnya ada semua kitabnya ya. Yang Ahad pertama kitab Tafsir Sufi. Ahad kedua Taisirul Khalaq, kitab akhlak. Yang Ahad kedua juga Dr. Kuliah Abdul Johan, Mukhtasar Ihya Ulumuddin Minhajul Qasidin. Yang ketiga Sabil Idzikar, kitab Imamul Haddad. Yang ke Al-Habib Utsman, Hiwar fil Quran, tafsir Quran. Ahad yang keempat Kiai Haji Haris Hakam. Beliau juga barusan WA harus berangkat ke Cirebon, ada panggilan mengurus beasiswa putrinya beliau di Cirebon. Jadi nggak bisa hadir. Padahal beliau kemarin sudah mau hadir ceramah di sini. Ya, Kiai Haris Hakam. Beliau dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Baik, yang setiap hari. Ini Ahad. Sekarang yang Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ahad dan Senin pertama, Senin ini pembacaan Sirah Nabawiyah. Baca kitab Maulid Simtud Durar yang dipimpin oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, pengasuh Majelis Islamic Center Kuitang. Senin berikutnya dia ulame. Ya, saya kitab Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Senin subuh. Selasa kajiannya fikih Nailur Raja, Syarah Safidatun Najah digabung dengan kitab Mursyidul Anam yang mengajar adik saya Ustadz Al-Hafidh Abdul Hafidh. Kemudian hari Rabu kajian fikih lintas madhab. Bukunya pakai bahasa Indonesia, Arabnya Fiqhus Sunnah, tapi kita pakai yang terjemah Indonesianya namanya fikih praktis. Ya, fikih praktis lintas madhab di Rabu, setiap hari Rabu subuh. Yang ngisi namanya Fauzan Ghazali atau Fawaz Abi Zawiyah, orangnya yang lagi bacain. Ya, baik. Berikutnya Rabu ke berapa itu? Enggak, Rabu juga. Rabunya saya bergantian dengan Ustaz Bushairi Nafis MA, alumni Azhar. Beliau mengajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi. Ya, setiap Rabu bergantian dengan saya. Baik. Pen, ini Rasil minta link, tolong kirimin Rasil, minta link ini, kirimin ke WA. Berikutnya hari Kamis ini kajian kitab Adhkar An-Nawawi yang mengajar Ustadz Muhammad Fitrah. Yang mana orangnya ya? Ini orangnya tuh, ini mantu saya, anak saya nih, ya, anak murid saya nih.
ya. Nah, ini beliau mengisi setiap Kamis subuh hadis Azkar Nawawi. Kemudian hari Jumat ya. Jumat itu kajian kitab akidah. Ya. Akidah Islamiyah. Karangan Akidah Islamiyah yang mengajar Ustaz Muhammad Zaki Romansyah SPDI. Ini orangnya. Anak murid saya juga nih. Nah, 2 orang nih. Alhamdulillah udah ada anak-anak didik kami yang sudah tampil mengajar. Nah, ini kebetulan di sini masih jomblo. Nah, 2 orang. Di rumah ada istri. Yang di sini, ya apa kan? Baik. Baik, ini setiap hari dari Senin sampai Jumat. Sabtu sudah ada jadwalnya, Ahad sudah ada jadwalnya. Coba yang malam. Udah jadi belum yang malam? Belum jadi. Oh, belum jadi ya. Baik, yang malam ini ada di Masjid Abdul Yakin setiap Jumat malam Sabtu tafsir Jalalain. Ananda Adinda Ustadz Abdul Hafid. Kemudian Rabu malam Kamis kitab Akidah Masail Abil Laits Ustadz Ahmad Salim Marwani, dan Senin malam Selasa Ba'da Isya Al-Ustadz Dr. Mashkur Qurtubi. Ya, kajian kitab Nasha'ihud Diniyah. Alhamdulillah Pak Deni lapor ya, kita kajian tiap hari full Pak Ade. Tiap subuh niru Al-Muhajirin. Ini Pak Ade dan Pak Deni ini pengurus Masjid Al-Muhajirin Villa Bintaro Regency. Beliau yang termasuk memberikan saya motivasi untuk makmurkan masjid. Nah, beliau ini di masjidnya juga nggak pernah libur. Nggak tahu duit dari mana aja, nggak tahu dari mana duit itu. Baik saya. Utsman. Baik, fadhal aja masuk. Enggak mau di depan belakang. Habibana Utsman, tafadhal. Habibana Utsman. Ke depan. Tadi Habibana, ana tahawal wara balik. Ya, satu terus. Ahlan ahlan. Alhamdulillah. Fadal ya Habibana Utsman, hana ala janib. Ada mana Daifan Kariman min al-Yaman. Ada Dr. Abdul Haq Al-Misbahi min Zabid. Kana imaman wa khatiban fi Masjid Jami' Firdaus fi Asimat San'a. Dulu di San'a, ibu kota San'a, sebelum perang ada masjid terbesar. Setelah Istiqlal istilahnya, mungkin kalau kita di sini Al-Azhar ya. Besar nomor 2, namanya Masjid Jami' Firdaus. Nah, beliau imamnya dan khatibnya di sana. Cuma setelah perang akhirnya beliau melanglang buana. Pernah ke Italia, kemana-mana. Kayak sekarang nyangkutnya di Indonesia. Dan masih jomblo. Azib Azib, masya Allah. Sebelah kiri muridnya Syekh Saleh Mahfal. Beliau salah satu murid beliau ya, keluaran beliau ini. Nah, beliau ini takhususnya fi ilmu tafsir wal hadis. Nah, beliau juga pernah mengajar di Jami'ah Iman, punya Syekh Abdul Majid Az-Zindani di San'a. Ya. Nah, beliau juga ini muridnya Syekh Saleh Mahfal, juga hafiz Quran. Nah, bersama kita alhamdulillah ada Habibana Utsman Syihabuddin. Ya, beliau kharij Jami' Azhar wa Saudiyah. Ini baina jama' baina wasatiyah jannah wan nar. Nah, alhamdulillah hadir di sini. Baik, sekarang kita bacain profilnya biar kenal semua jamaah sekalian. Yang ngisi di sini siapa aja sih? Baik, kita mulai dari pertama Buya Ghazali Musannif. Orang yang tahu kan semua jamaah? Ini ayah saya yang melahirkan saya. Alhamdulillah semua yang apa saya dapatkan saat ini keberkahan beliau semua. Saya dan apa yang saya miliki saat ini milik beliau semua. Nah, beliau ini Buya Ghazali Musannif lahir lebih kurang tahun 4 Januari 1942. Beliau belajar di SR dulu ya, kemudian lanjut ke Tebu Ireng. Habis dari Tebu Ireng kemudian lanjut ke Makkah, belajar di Madrasah Darul Ulum Syekh Yasin Al-Fadani di Makkah. Sekarang aktivitas beliau merawat peninggalan ayahanda beliau, Guru Haji Musannif. Ini wakafnya kakek ya, tanah dan tempat. Rusdi, alhamdulillah. Nah, ini salah satu pengajar hadir juga nih. Dr. Rusdi Abdul Wahab bin Zainuddin bin Haji Nawi bin Jahran. Nah, ini pada yang punya Haji Nawi nih. Ini tuh, kalau Haji Nawi yang punya beliau nih, dari ujung ke ujung punya beliau Haji Nawi. Nah, ya. Kalau saya Haji Syahrin, kecil gangnya, ada Haji Nawi. Nah, ini kalau tahu yang punya Haji Nawi itu beliau, Haji Nawi. Ya, Habib mana? Tuh, Dr. Rusdi. Kharij Surya. Nanti ada profilnya. Baik, setelah Abuya, doakan mudah-mudahan Abuya kita ini panjang umur, sehat afiat, zahir batin, tambah rezeki, tambah amal.
Nah, ada ibu saya takut Berikutnya, fadal. Profil berikutnya Ustaz Al-Hafidz li Kitabillah Husain bin Hamid Al-Attas. Ini profilnya, beliau kelahiran Polewali Mandar ya, Sulawesi ya. Jakarta ya. Ayahnya beliau. Baik. Lahir tahun tanggal 10 Oktober tahun 60 ya. Beliau belajar pada ayahanda beliau Al-Habib Hamid bin Hud Al-Attas. Kemudian setelah di pesantren Mashhad Cijurai, Sukabumi. Setelah beliau sudah bisa baca kitab, beliau mengaji kepada kakek beliau Al-Habib Al-Allamah Al-Mufassir An-Nasabah Syekh bin Salim Al-Attas. Kemudian melanjutkan di kuliah dakwah sastra Arab Mesir. Kemudian lanjut S2 di Mesir. Ya, baik. Dan juga mengkaji ahlan wasahlan Kiai Alfan, dan juga salah satu pengisi di sini. Kemudian beliau melanjutkan di masa musim haji ataupun liburan mengaji ke ulama haramain Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Al-Habib Attas, Al-Habsyi dan yang sebagainya. Nah, kemudian kembali ke sini ya, pengisi tetap radio Silaturahim dan juga pengajar tafsir Quran. Ayo silakan berikutnya. Setelah Ustaz Husain, Al-Habib Hamzah, Insinyur Hamzah Al-Attas, BA. Ya, beliau ini lahir di bulan Agustus tahun 61. Ya, beliau belajar di Cijurai juga di ayahnya Ustaz Husain, Al-Habib Hamid bin Hud Al-Attas. Dan ini beliau adalah gurunya Ustaz Husain. Nah, jadi Ustaz Husain itu kecil namanya Gus. Kalau Gus biasanya emang rada lain. Mana Gus? Nah, Gus ya, biasanya Gus kan rada beling. Ya, ini Ustaz Husain juga dulu termasuk susah banget disuruh ngaji. Nah, kemudian ngajinya sama Ustaz Hamzah dulu sebelum sama ayahnya. Baik, kemudian beliau ini melanjutkan di Lipia, bahasa Arab, Lipia ya, LPWA bahasa Arab. Ahlan wa sahlan Kiai Busyari Nafis. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan di UI, Universitas Indonesia. Selain mengaji pada kakek beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Sahibul Hawi, Condet. Sekarang mengisi rasil pengasuh Ma'had Baituna, Darul Quran Baituna di Nanjar, Jalan Cendrawasih, ya. Nah, itu beliau pengasuhnya, dan juga pengajar di asrama Sekolah Insan Mandiri. Berikutnya siapa? Al-Habib Utsman bin Umar bin Syihab. Ini orangnya beliau nih. Cuma pakai masker jadi nggak kelihatan. Itu aslinya tuh. Ganteng kan? Masih jomblo di sini. Ya. Beliau kelahiran bulan Oktober tanggal 6 tahun 62 ya. 62. Ya. Jadi beda dengan Ustaz Husain, beda 2 tahun. Beliau akademiknya belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian dari Mesir yang udah tengah-tengah pindah ke Saudi. Ke Saudi ambil S2 sana di King Saud International Riyadh, Saudi Arabia. Nah, beliau pengisi beberapa majelis taklim di stasiun TV, kemudian pendiri sekolah tinggi ya Madinah Ilmu di Depok. Baik, satu pendiri beliau. Beliau nanti mengisi kajian 2 kitab insyaallah, Al-Hiwar fil Quran dan Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Yang pertama punya Said Husain Fadlullah, yang kedua punya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang satu lagi ini siapa ini? Ini yang anaknya Buya Ghazali. Namanya Fauzan Azim ya, putranya Buya Ghazali Musannif. Masih muda, paling muda di sini insyaallah taala, paling muda. Kelahiran 22 Maret 79. Ya, belajar saya kepada ayah dan ibu. Saya mengaji Quran kepada ayah Buya Ghazali di musola, dulu di sini masih musola ya. Dan ibu saya belajar sholat, tuntunan sholat lengkap ya. Ibunda almarhumah Haja Sofyani, kemudian pada Pamanda Bajar Marwani, pada bibi kami Ibu Haja Siti Maryam, kemudian MI di mana? Maratul Islam, kemudian lanjut ke pesantren Langitan Tuban, kemudian lanjut ke pesantren Nurul Haramain Pujon, kemudian melanglang buana sedikit ya, mengaji kepada para ulama di Tarim, kemudian di musim haji alhamdulillah tiap tahun dapat undangan dari Abu Yasid Muhammad Al-Maliki dengan biaya dari beliau untuk pergi haji setiap tahun dan ngaji pada beliau sambil ngaji di Madinah di Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dan kepada
Di Jakarta setelah pulang, alhamdulillah Al-Fakir dapat waktu khusus setiap Rabu subuh sebelum muallim berangkat ngajar, saya dapat kajian khusus ngaji tafsir Baghawi kepada muallim Syafi'i Hadami. Alhamdulillah, khusus, hanya sendiri, private saja. Alhamdulillah. Baik, aktivitas harian saya masih ngaji. Hari-hari masih ngaji tiap hari, nggak berhenti. Ya, alhamdulillah ngaji kepada Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah Al-Atas, kepada Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin dan online, ya, dari Pujon Malang, kepada adik beliau Kiai Syihabuddin Syihab, ya, online juga di Malang, ngaji kajian kitab Muwatta kepada Habib Umar bin Hafid, online juga kepada seorang ulama di Vienna, Austria, Al-Habib As-Sayyid Adnan Ibrahim Al-Hasani, juga online, dan mengaji kepada seorang ulama, ya, dari Irak juga, dari Emirat, aslinya orang Syria, yaitu Dr. Mansur Kayali Al-Hasani, juga mengambil dari pelajaran ulama-ulama Ahlul Bait dari As-Sayyid Kamal Al-Haidari, dan juga dari ulama Saudi, ya, Salafi Saudi, namanya Syekh Hasan bin Farhan Al-Maliki. Alhamdulillah setiap hari ngaji. Sisanya sedikit-sedikit nyampein pengajian, tapi banyaknya ngaji. Memang pesannya suruh banyak ngaji. Kalau perlu, kata guru saya, mati dalam keadaan ngaji. Jadi udah kita belajar aja isinya. Ada undangan sedikit, ya, untuk nyampein ilmu. Alhamdulillah, diantaranya di Masjid Pak Ade di VBR, di masjidnya Pak Deni di Kebayoran Residen, ya, atau di beberapa tempat yang lain. Alhamdulillah. Profil berikutnya, Sesaki. Profil berikutnya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, pengasuh pesantren Dilwa. Beliau ini juga masih muda, ya, lebih muda dari saya. Kelahiran November tahun 83, masih muda, masya Allah, tapi punya pesantren, alhamdulillah, di daerah Bogor, pesantren Darul Ilmi wa Dakwah. Udah pernah undang Pak Ade nih? Udah pernah undang nih? Boleh undang, masya Allah nih. Pernah ya, sebentar, ya, betul. Ini beliau alumni pesantren Dalwa, Darul Ilmi wa Dakwah, Bangil, Pasuruan. Kemudian S1 di sana, S2 lagi ngambil di Bogor, ya, stay syahid. Hariannya mengajar di pesantren beliau Darul Ilmi wa Dakwah. Asli beliau orang Bekasi, ya, sekarang tinggal di Bogor. Asli Bekasi. Baik, mengajar di sini kitab Sabil Iddikar, punya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Berikutnya Ustadz Ahmad bin Hasan Al-Idrus, MA. Beliau ini kelahiran Oktober, muda lagi nih. Berapa tahunnya? 90? Tahun 90 nih, masih muda. Orangnya belum datang orang ini. Belum ya? Belum datang. Baik, beliau alumni dari Suriah, diantara mengaji kepada, ya, Syekh Ramadan Buti dan lain sebagainya. Sekarang mengajar di beberapa tempat. Ya, ini kalau ada suka nonton TV-nya punyanya apa namanya, orang Cina, apa itu? Dai TV, ya, suka ngisi di beliau nih. Beliau dai-nya Dai TV. Beliau sudah mengisi sana. Berikutnya Kiai Haji Muhammad Haris Hakam. Beliau izin dan bisa hadir. Beliau ini asli Betawi, ya, kelahiran Desember tahun 60. Beliau ini pesantren di Tebuireng, Jombang, kemudian nyambung di mana, di kuliah di Cokro Aminoto di Bekasi, di Yogyakarta, ambil hukum. Beliau ini pengacara asalnya nih, pengacara. Kemudian karena orang tuanya guru Marzuki, dekat dengan mualim, diambil mualim untuk ngaji pada mualim. Tapi backgroundnya pengacara ini. Background pengacara. Jadi nggak ada halangan bagi orang yang mau mengaji, apalagi berdakwah, habis kuliah umum bisa kuliah agama. Ya, belajar kitab kuning kepada Kiai Muallim Syafi'i Hadami, kemudian ngambil S1-nya di IIKI dan S2 juga termasuk di IIKI, PTIKI, kemudian di IIKI. Sekarang doktor dan menjadi dosen usuluddin di Institut Ilmu Quran Jakarta, IIKI. Selain pengasuh pesantren As-Safinah di daerah Parung, ya, dan juga beliau ngisi di Damai Indonesiaku TV One. Kiai Haji Hakam. Di sini setiap hari Ahad ke-4, ya, Ahad ke-4 ngaji Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram. Berikutnya Kakanda Ustadz Ahmad Soleh Marwani, ya, SPD. Beliau kelahiran bulan Mei tahun 69, ya, 69. Beliau belum hadir, ya. Baik. Beliau mengaji di Jakarta, kemudian di Buntet Cirebon, kemudian di Langitan, dan di Universitas Indra untuk ambil umum. Beliau sekarang mengajar juga kepala sekolah di SMP Darussalam Pondok Labu. Selain mengajar di sini. Berikutnya
Dr. Ahmad Rusdi Wahab. Ini orang itu. Ya, itu. Bin Bapak Haji Abdul Wahab bin Zainuddin bin Haji Nawi bin Takmin bin Jahran. Yang punya Haji Nawi nih. Haji Nawi rada dalam tuh beliau semua. Ada apa-apa hubungi beliau aja di sana. Beliau yang punya nih, ya. Nah, beliau mengaji di beberapa tempat, di antaranya di alumni Suriah, ya. Kemudian pada Syekh Ramdan Buti dan sebagainya, Syekh Hasan Hito. Beliau ini salah satu pengajar di Jamiah Al-Imam Syafi'i. Syekh Hasan Hito, seorang ulama dari Kuwait, dari Suriah, dan tinggal di mufti di Berlin, Jerman, punya universitas bernama STAI Jamiah Imam Syafi'i di Cianjur. Nah, beliau salah satu dosen di sana dan juga dosen di UIN, Bang, ya. Di UIN. Nah, beliau sudah ambil doktor dan sekarang beliau tangan kanannya Abah Ghaus. Yang terkenal, ya, putra Abah Anom Thariqah di mana? Termasuk pesantren Jagat Arash di daerah Bintaro, Serpong. Nah, beliau pengasuhnya beliau nih. Alhamdulillah. Yang mau daftar hubungi saya. Ya, beliau masih jomblo juga di sini. Ya. Baik. Berikutnya. Itu tadi bukunya, ulang. Kembali lagi. Ini yang dikaji di sini setiap Ahad ke berapa? Pertama, ya, dan nanti ketiga bergiliran juga. Kitab karangan beliau tuh 38 kisah tafsir sufi. Itu buku beliau sendiri yang beliau kaji di sini, ya. Alhamdulillah. Berikutnya Ustadz Abdul Hafid. Ada nggak orang ini? Ada? Belum, ya? Belum nyampe, ya? Nah, ini beliau putranya Buya Ghazali. Adik saya nomor 2. Ya. Adik saya nomor 2. Istrinya baru 1. Ya, silakan aja yang mau hubungin. Ya. Baik, beliau mengaji di pesantren Langitan, Den Anyar Tebu Ireng, kemudian tahfiz Quran di Darul Furqan Kudus, kemudian di Ribat Tarim Hadramut Yaman. Sekarang punya majelis taklim Ahbabus Sholihin. Nah, kalau di YouTube tuh buka, atau Facebook Ahbabus Sholihin. Nah, itu pengajiannya beliau. Baik, beliau mengajar fikih di sini, ya, fikih Safinah. Baik, berikutnya Ustadz Al-Hafidh Alfan Sunardi. Nah, ini beliau nih. Mana orangnya? Itu tuh yang pakai serba putih. Nah, beliau ini asli Malang, kelahiran Mei tahun 73. Ya, 73 ya? 73, udah tua, ya? Ustadz Alfan? Antum udah tua, 73. Masya Allah, kira masih muda. Kemudian beliau ini tahfiz Quran di pesantren Darul Mujawidin, Kepanjen Malang, Kiai Abdullah Kamal. Kemudian Malanglang Buana takhusus lagi mengambil dari sanad dari Kiai Hisham di Kudus, Kiai Arwani Kudus, Jawa Tengah. Ya, dan beliau termasuk orang yang pertama mendapatkan izin mengajarkan metode qiraati langsung dari Kiai Dahlan Zarkashi, Semarang. Nah, itu beliau langsung dapat tuh, ya, orang pertama. Cuman karena beliau nggak mau ribut-ribut, jadinya diam-diam aja dia. Orang yang pendiam, kalem, itu ya, betul ya. Baik, kemudian beliau ngambil S1 di Tanjung Priok dan S2 di Bogor, ya, MA lengkap, ya, mengisi kajian tahsin Quran di Radio Rasil, kemudian mengisi di Majelis Taklim privat Quran dan hafalan. Saya juga termasuk setoran hafalan sama beliau nih. Lagi belajar hafal Quran juga, doain biar lancar kepada beliau. Cuma banyak bolosnya daripada istiqomahnya. Baik, berikutnya Zaki, siapa lagi berikutnya? Nah, ini Dr. Abdi Kurnia Johan. Beliau, ya, lahir di Tegal tahun 75 lebih kurang. Nah, beliau sekarang mengaji di banyak tempat, dan sekarang dosen di UI, juga kepala DKM Masjid UI Depok, dan juga sekretaris Sekjen UI Salemba. Nah, beliau ini sekarang alhamdulillah beliau punya peran ngurus banyak mahasiswa asrama mahasiswa UI untuk diisi kajian. Alhamdulillah nih, beliau yang pegang, ya. Beliau juga pengurus di NU, Lembaga Dakwah NU Pusat, ya. Walaupun sekarang udah nggak mau aktif lagi karena bahasanya nuraninya nggak pas. Jadi beliau dakwah sendiri aja, ya. Kalau mungkin bahasa kerennya termasuk NUGL. Begitu beliau. Nah, ini beliau mengajar di sini nanti setiap Ahad kedua kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Ringkasan Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baik, berikutnya
Berikutnya pengisi kita di sini Al Ustaz Busyairi Nafis. Itu orangnya tuh. Ya. Muda sih, cuman udah baik rambut putihnya aja. Ya, masih muda karena kelahiran tahun berapa itu? Hah? 73 sama Mas Alvan. 73. Oh iya udah makanya pada putih ya. Baik. Beliau ini aslinya orang Kebalen. Nyambung ke Gandaria menjadi mantunya Kiai Haji Mukri Azhari. Alhamdulillah beliau ini Masya Allah tidak la uzaki Allah ahadan, termasuk kesayangan para ulama ini beliau ya. Beliau di Mesir kesayangan para ulama Mesir. Sekarang beliau mengajar banyak di pesantren Ma'had Az-Zain Ciampea Bogor, punyanya Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari. Beliau tangan kanannya nih Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari. Nah beliau ini kemana-mana beliau yang gantikan. Kalau Syekh Nurdin lagi ke Malaysia, ke Thailand ya, karena di sana Syekh Nurdin punya pesantren juga di daerah Kelantan, kemudian Janda Baik, di daerah Kedah mengajar, beliau yang mengisi ya. Baik, ini beliau juga DKM Masjid Nurul Hidayah Jalan Bakti Blok S. Nah beliau DKM-nya. Alhamdulillah beliau hadir mengisi di sini setiap Rabu kajian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang sirah Nabi karangan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Baik, berikutnya ada lagi ya? Ada Ustadz Muhammad Fitrah. Ini orangnya nih, mana orangnya? Ada ya? Nah ini Ananda nih. Dia aslinya orang Sulawesi. Cuma ngajinya di Banjar. Habis itu beliau ingin banget ke Hadramaut, belajar di sini. Kemudian qadarullah orang tua beliau meninggal dunia, belum bisa berangkat, diambil mantu sama jamaah kita di sini. Akhirnya sekarang udah berapa putrinya? 2. Ya. Ini saya nggak berani promosiin dah, soalnya ada istrinya di belakang. Ya. Nah beliau ini ya orang Sulawesi, masya Allah, kampung sama Ustaz Hamid. Masya Allah, ini beliau masuk santri dan murid saya yang Masya Allah rajin, karena ngajinya 2 kali Pak, kuliahnya 2 kali, kuliah nanti ada kuliah umum tarbiyah dan ada kuliah ambil takhusus ilmu hadis di pesantrennya Kiai Haji Mustafa Yakub itu. Jadi apa titelnya nih? LC SPD. Sekarang lagi ambil S2 lagi. Jadi nanti kalau udah kumpul tuh LC SPDI apa lagi? MPDI. Nah, betul. Doain mudah-mudahan ada rezeki mau ambil dokter Pak. Ya. Kalau nggak pulang kampung. Karena beliau jadi kampung tungguin Pak di Sulawesi nih, di Polewali Mandar ditungguin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya doakan ya. Baik. Sekarang beliau juga jadi imam di sini. Itu. Tapi belum hafal Quran ya? Sebetulnya. Udah hafal khatam belum? Belum. Istrinya? Oh ya, mau istrinya hafal Quran gitu ya. Yang mau daftar silakan. Baik. Berikutnya. Yang pengen laptop kayak ini ya. Ustaz Muhammad Zaki, Masya Allah, fotonya orang lain ini, merah putih, ya, PDIP kayaknya nih. Ustaz Muhammad Zaki ini kelahiran masih muda, tahun 87, ya, aslinya Bekasi Pak, belajar di sini sama saya dari kecil, dari masih imut-imut, sekarang udah nggak amit-amit sih, ya, sampai sekarang punya mantu dari kita juga, beliau belajar di sini. Kemudian ke Hadramaut, saya kirim ke Hadramaut, ya, Tarim, Yaman. Kemudian belajar di Syekh Nurdin Marbu juga di Bogor. Nah sekarang mengajar di sini, ya, di sekolah kami bersama Ustaz Muhammad Fitrah. Kemudian juga ngajar tempat mertua di Curug, ya, mengajarkan buku majelis taklim, pengajian untuk anak-anak khususnya. Nah beliau ini sekarang juga selain guru juga ahli IT di sini Pak. Nah ini semua nih dia yang ngurusin nih. Bersama santri. Nah, udah lagi nggak? Habis. Nah, di terakhir bubur subuh. Ya, mudah-mudahan, alhamdulillah Pak, bubur subuh ini dari tahun 2017 kita eksis di sini bersama jamaah, ada Bang Mukhlis, ada Bang Pepen, almarhum Haji Muhyiddin, ya. Alhamdulillah makmurkan Masjid Nurul Yakin dengan majelis ilmu, alhamdulillah. Dan ada beberapa santri juga yang sudah mulai diorbitkan di bubur subuh ini. Ada santri namanya Hadik. Mana Hadik? Nah, ini santri asli Jember, Jawa Timur. Sekarang lagi ambil S1 di Jamiat Khair dan di kuliah MUI. Udah berapa punya buku tulisan?
3 buku tulisan, ya udah punya buku tulisan Pak. Walaupun belum bestseller level nasional, tapi bestseller juga di mana-mana. Salah satu bukunya adalah Al-Mar'atus Sholihah, wanita yang solihah. Apa daya mau nikah belum bisa-bisa, ya kan ya? Jadi bikin buku aja. Nah, ini udah ada juga anak-anak kita. Alhamdulillah di sini sekarang mengurus bubur subuh on stream. Nah, ini buburnya radionya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ikut berinfak di sini mudah-mudahan mendapatkan pahala. Amin Allahumma amin. Jadi hari ini sebetulnya kita mau buka pengajian, cuman waktunya nggak memungkinkan, jadi perkenalan aja. Jadi insya Allah mulai hari ini kegiatan pengajian di Masjidul Yakin aktif kembali. Alhamdulillah setelah libur, tapi liburnya libur lebaran, bukan libur pandemi ya, libur lebaran. Setiap hari subuh ada. Jadi alhamdulillah habibana anak jamaah butuh muta'awidin. Ijlis salil fajar ilal isyraq. Badal isyraq, salun isyraq, irkan isyraq. Haji wa umrah tamah. Jamaahul Yakin ini terbiasa di tiap pagi di sini dapat pahala haji dan umrah. Kenapa? Subuh berjamaah. Habis itu habis mengaji salat isyraq sampai jam 6:30 7 baru pada pulang biasanya. Kecuali weekend, ya weekend bisa sampai jam 7 pagi. Alhamdulillah makmur. Mudah-mudahan keberkahan ilmu Al-Qur'an, hadis Rasulullah dan tulisan-tulisan para ulama membawa keberkahan buat warga sekitarnya dan Indonesia pada umumnya, menjadi sebab raf'ul bala wal waba. Amin Allahumma amin. Begitu aja. Jadi sekarang kita kajiannya dengerin tausiah. Ya, dengerin kajian. Yang pertama kita minta tamu kita dulu nih, nanti ditutup sama Habibana Utsman. Habis itu kita baca tahlil sedikit buat almarhumah ibunda saya. Al-an tulki muhadarah kila kuma? Kama tasya. Insyaallah Dr. Abdul Haq akan menyampaikan sedikit tausiah buat kita. Jangan lupa jamaah yang punya HP, saya ulang, buka Play Store-nya ya. Buka apa? Play Store-nya. Habis buka Play Store, tapi yang iPhone nggak bisa. Ini iPhone siapa nih? Ada yang ketinggalan nggak iPhone sini? Ada yang ketinggalan nggak? Merasa ketinggalan HP nggak di sini? Kalau nggak ada, ya buat kita berarti. Ya, yang punya Android dibuka Play Store-nya, kemudian ditulis bubur subuh, ya, bubur subuh nanti muncul di sini. Dan nanti insya Allah setiap saya sampaikan kepada para narasumber, para asatidz, setiap mengisi di sini, setelah mengaji kita ke studio dulu. Ngapain? Rekaman. Jadi nanti minta Dr. Rusdi Wahab, Kiai Busyari Nafis, Alfan Sunardi, Habibana Utsman, kita bikin podcast dulu di studio, baru pulang beberapa menit ya. Nanti rekaman di sana untuk menambah kajian-kajian di Radio Bubur Subuh. Caranya buka Google Play, kemudian ketik bubur subuh, akan muncul seperti ini gambarnya. Tuh, muncul seperti ini gambar ini, lihat. Ya, habis itu ketik install. Setelah itu lanjutkan oke. Jangan lupa kalau bisa bikin komentar bintang 5. Ya, biar ratingnya naik. Biar ratingnya tambah, Pak. Nah, habis itu silakan isi komentar atau doa dan nikmati pengajian radio ini sepanjang hari, semua ngaji Al-Qur'an. Karena Ustadzuna Husain ya di antara yang mendirikan radio ini minta ini harus menjadi media Quran. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup ini Quran terjemah kepada mereka hingga waktu tertentu. Jadi dengar Quran terjemah, Quran tilawah dan sebagainya. Isinya kajian, belum ada TikToknya. Dan emang nggak usah, berani ngaji aja ya. Jangan lupa kalau mau ke donasi tinggal pilih aja donasinya ada. Ini donasinya di yayasan ya. Yayasannya udah di lembaga hukumnya. Insya Allah amanah ya. Yang mau bantu tinggal kirim sini ya. Di rekening Bank Syariah Mandiri nomornya mudah dihafal. 777 9393 997. Saya ulang 777 9393 997 Bank Syariah Mandiri. Ya,
Bank Syariah Mandiri. Yang mau nitip sumbangan apa saja semua untuk keperluan instalasi. Kita jujur belum punya kamera yang bagus, masih pakai handphone ini sekarang. Di YouTube-nya, di Facebook-nya, kalau ada yang punya kamera bekas, barangkali punya handycam bekas yang udah bosen dipakai baru seminggu udah bosen, kasih aja kemari ya. Yang punya laptop, yang punya komputer bekas, bawa kemari. Insya Allah manfaat semua ya. Begitupun kita ini belum punya layar screen yang bisa turun di sini, harganya 1,5 juta. Tuh kita butuh kanan kiri 2. Yang mau nyumbang silakan nyumbang, beliin nih, pasang di sini, wakafin ya. Butuh layar untuk dipasang di sini yang pakai tombol doang, pencet turun, dipencet naik. Nah, kemudian kita baru punya satu nih, itu juga punya majelis. Yang punya masjid belum punya Infocus proyektor, harganya mulai 2,5 juta sampai 5 juta. Di Shopee ada. Bapak nggak usah pusing-pusing, hubungin Shopee, Lazada, bawa kemari. Itu doang udah, nggak dapat ya. Ya, tinggal hubungin, bawa kemari. Dipakai ngaji setiap hari ngaji, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Insya Allah selama kita masih mengurus di sini, masjid akan makmur dengan pengajian. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, doakan Buya Ghazali ini supporter utama ya, supporter utama yang memberikan semangat buat kita semua untuk masjid senantiasa makmur dengan pengajian dan ilmu. Itu Pak Ade, ini nih karpet dari mulai pandemi awal sampai sekarang nggak boleh dibuka nih. Datang mulai camat, RT, wali kota, lurah, dari Polda, dari Polres, ketemu Buya, selamat jalan pulang doang. Jadi nggak boleh, cuma disinfektan doang aja, gitu. Baik. Nah, mudah-mudahan ada keberkahannya. Amin Allahumma amin. Sekarang kita dengar dulu biar dapat manfaatnya kajian Haulul Quran ya Sidi, Haulul Quran. Wal waqt baina khamsah ila ashrah. Fakat. Beliau sekarang ini terjemah itu. Terjemah. Kalau bidul terjemah, nanti banyak nambah khalasul kalam. Ya. Ini orang Arab, ya. Ini kita kenalin di sini, Doktor Alim ini, masya Allah, ya. Ahli syair, ahli Quran, ya. Ini jujur nih promosi, mungkin nggak paham. Promosi, masih jomblo, yang mau hubungi saya, ya. Yang mau pengen punya anak alim, bisa dengan beliau nih, ya. Begitu. Baik, tafadhol ya Doktor Abdul Haq Al-Misbahi. Mudah-mudahan menjadi misbah fi zujajah wa zujajah ka'annaha kawkabun duri. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-fattahil alim, ar-razzaqil karim, ar-rahmanir rahim. Wa azka as-salatu wa atamma at-taslim على نبينا محمد الكريم عليه صلاة رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Nah, khulasa terjemahan Ustaz Busairi ya. Ustaz Busairi. Khulasa bas, nanti khulasa. Nah, fadhal ya. أما بعد فيسعدني ويشرفني أن أكون بين هذه الكوكبة من الأحباب والمشايخ والأساتذة وعلى رأسهم الأستاذ فوزان. بارك الله في الجميع. آمين. وأنتم القوم لا يشقى بكم جليسكم. اللهم آمين. لأن هذا المجلس هو مجلس ذكر وعلم، والحمد لله فلقد جمعتم بين الذكر باللسان ونيل العلم في كتب الفقه والتفسير والحديث. الحمد لله. وهذا شيء عظيم ودلالة على توفيق من الله عز وجل. آمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. آمين اللهم آمين. أبتدئ كلمتي بمثال. لو قيل لنا إن أكبر مسؤول في جاكرتا ذكركم بخير، آمين. كيف سيكون استقبالنا لهذا الخبر وردة فعلنا؟ سنفرح. ولو قيل لنا أعظم من ذلك أن أكبر مسؤول في إندونيسيا رئيس الدولة ذكركم بخير، سنفرح أكثر. نعم. أعظم من هذا الفرح لو قيل لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكركم بخير. نعم. وأعظم منه أن يقال أن الله جل جلاله قد ذكركم بخير. لا أعظم من هذا الخير. نعم. ولذلك أبي رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال يا رسول الله ذكرني الله باسمي
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فولى أبو أبي وهو يبكي الله فرحا بذكر الله عز وجل له باسمه في الملأ الأعلى. نستطيع أن نحصل على هذا الخير والفضل، ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأعظم من ذلك أن يباهي الله عز وجل بنا ملائكته. اللهم صل وسلم. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه فقال: ما جلسكم؟ قالوا: يا رسول الله جلسنا نذكر الله. قال: الله، يعني يستحلفهم، الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قال: والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. صلى الله وسلم وبارك نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يباهي بهم الله عز وجل ملائكته. نعم. أنتم أهل الذكر. ترجمة. تفضل يا موجود mikrofon. موجود. Setelah beliau memulai pernyataannya dengan sholawat kepada Nabi SAW dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau menyatakan bahwa salah satu bentuk kebanggaan kita ada di majlis ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahkan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Allahumma shalli wa sallim. Hadis diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surat Al-Ghasyiyah kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu warda. Ketika kemudian Rasulullah menyampaikan pesan itu kepada Sayyidina Ubay, beliau kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, asammani Rabbi, apakah Allah menyebut namaku?" Rasul kemudian menjawab, "Na'am." Maka menangislah Sayyidina Ubay karena bergembira namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pun juga kita hadir di majlis seumpama ini. Dalam hadis Nabi SAW pernah tergopoh-gopoh keluar dari rumah beliau masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid beliau mendapati satu halaqah para sahabat atau beberapa orang sahabat yang duduk berzikir. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk di tempat ini? Kemudian mereka menjawab, kami hanya duduk untuk berzikir. Rasul kemudian mengatakan, demi Allah, apakah kalian duduk hanya untuk berzikir? Mereka mengatakan, demi Allah, kami hanya duduk untuk berzikir. Rasulullah kemudian mengatakan, aku mengangkat sumpah kalian bukan enggak percaya kepada kalian. Hanya saja Jibril alaihissalam baru datang kepadaku mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikat. Allah. Ini satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di majlis seumpama ini. Amin, Allahumma amin. Ya Rabb ya Karim. هذه المجالس تحسدون بل تغبطون عليها لما فيها من الخير والفضل، فقد ذهبتم بالأجور، أخذتموها بإذن الله عز وجل. ذهب أهل البذور بالأجور، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على اللحاق بهم، وبين أن كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى آخر الحديث. ولا يحتقر أحد الذكر الذي يذكر الله عز وجل به ولو كان حتى مع وجود غفلة. فإن ابن عطاء الله السكندري يقول لا تحتقر الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، هذه أقل المراتب، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. الله. فعسى أن ينقلك من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع يقظة. Ya Rabb, ya Rabb, amin. ومن ذكر مع يقظة إلى ذكر مع حضور، ومن ذكر مع حضور إلى غيبة عما سوى المذكور. Allah Jalla Jalla. هذه المراتب التي ينبغي للسالك والراقي الساعي إلى الله عز وجل أن يسلكها وأن يترقى فيها، فأنتم في خير عظيم وفي أجور كثيرة تحسدون عليها كما ذكرت، وأنتم في مجلس علم أيضا. وما طلب الله عز وجل من نبيه
أن يزداد، أن يطلب الازدياد من شيء إلا للعلم، وقل رب زدني علما. ونفى الله مساواة العلماء مع غيرهم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن شاء الله أنتم أخذتم الخير من أطرافه، من طرفيه، من أطرافه كلها. فنسأل الله أن يدوم هذا الخير، وأن يستمر هذا الفضل، وأن يستمر هذا العطاء. ونشكر القائمين على هذا المشروع الطيب. Bubur subuh. Ismu bubur subuh. ما شاء الله، نشكرهم جميعا ونشكرك أنت. آمين يا رب. وجميع الأساتذة وجميع الوالد بالخصوص. والحضور. الوالد بالخصوص. والذكور والنساء والجميع إن شاء الله. Ya Rabb ya Karim. ووالدك والد الأستاذ فوزان بالخصوص. Buya Ghazali Musannif. ما شاء الله. إذا نشكر الجميع ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا زيارتكم آمين. مرات ومرات. آمين. لنجتمع على هذا الخير وهذا الفضل. يا رب. إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على نبينا محمد آمين. وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ahsantum. Di antara keistimewaan Jazakallah Allah khair. Subhanahu wa taala mengurangkan kepada kita, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya. Betapa orang-orang kaya telah menggondol tafsir pahala. Quran. Karena Sampai hadis mulu. orang kaya ini banyak bisa melakukan perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kaya. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Rasul kemudian mengarahkan para sahabat yang miskin itu untuk berbanyak zikir kepada Allah. Semua tasbih, tahmid, tahlil bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan sedikit pun keutamaan yang Allah sediakan bagi ahli zikir. Karena Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah taala dalam hikamnya mengingatkan kepada kita, jangan meremehkan zikir walaupun tanpa kehadiran hati. Karena tidak berzikir itu lebih berbahaya daripada orang yang berzikir walaupun tanpa kehadiran hati. Karena saat kita berzikir walaupun tanpa kehadiran hati, suatu saat Allah akan hadirkan hati kita dengan zikir lisan kita sehingga kita hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membedakan. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ini tidak perlu jawaban karena ini takkid, artinya pasti tidak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dianugerahkan ilmu dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami bersyukur kepada pihak penyelenggara acara dan juga pihak pengatur acara majelis ini, yang mudah-mudahan semua kebaikan ini akan terus mengalir pahalanya kepada mereka-mereka. Dan kami berharap agar pertemuan ini terus berkelanjutan, bukan hanya saat ini tapi juga pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya Rabb, insyaallah. Insyaallah, amin Allahumma amin. Mau ziarah bas istiqrar. Istaqimna ya Said. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan jaza sampaikan untuk Dr. Abdul Haq. Ahlan wa sahlan pada para kiai, para asatidz ada di sini hadir bersama kita Kiai Haji Ahmad Yani. Nah, beliau ini pengasuh pesantren Darul Aitam As-Sa'adah, ya, As-Sa'adah ada di radio dalam. Nah, ini Kiai Haji Ahmad Yani, saya punya abang masih apa ini? Mindon ya? Sepupu Mindon. Mindon saya. Nah, beliau punya pesantren Darul Aitam, khusus Aitam dan duafa di radio dalam, di Ciseeng, di Cisarua. Tapi kemudian ada saya punya abang Kiai Salahuddin, teman yang mau ke depan ini. Ya, beliau ketua pengadilan agama Jakarta. Nah, beliau alumni Langitan juga. Ada Kiai Fatibul Umam nih. Ya. Ada lagi beberapa kiai ini nggak mau ke depan. Ada Ustaz Zulkarnain. Mau mudah-mudahan kehadiran beliau yang nggak mau ke depan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Baik, untuk penutup kita minta tausiah singkat, padat, bermanfaat, memperingati haul ibunda almarhumah Hajah Sofyani dari Habibana Utsman. Setelah itu kita tutup dengan tahlil dan doa, dan setelah itu sarapan pagi. Kepada Habibana Utsman kami persilahkan waktu dan tempat.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين وأصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدرة أعيننا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد. Para kiai, para orang tua, para sesepuh, para asatiz, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ilaikum tahiyatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita mampu dengan izin Allah memenuhi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan semuanya kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, menurut Syekh Mutawalli Sya'arawi, itu hanya satu redaksi yang Allah mengatakan anishkurli wali walidaik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan diiringi dengan bersyukur terhadap kedua orang tua. Ayat itu diakhiri dengan wa ilaihil masir. Anishkurli wali walidaik. Allah membuat satu paket syukur kepadanya dan bersyukur terhadap kedua orang tua. Beliau mengatakan ini adalah satu paket seperti alladzina amanu wa amilus salihat. Tidak mungkin orang yang beriman tidak beramal saleh. Tanda orang yang beriman adalah ada amal saleh. Kemudian beliau juga mengatakan alladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir. Selalu beriringan itu. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Anishkurli wali walidaik. Apalagi beliau mengatakan alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Dan itu bukan wawul ataf tapi wawul ma'iyah dibilang. Itu satu paket karena Rasulullah mengatakan siapa yang salat tidak membayar zakat maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam tafsirnya beliau mengatakan Allah ingin membatalkan seluruh ibadah kita, salat, puasa, zakat, haji, zikir, apapun ibadah kita tanpa wabil walidaini ihsana. Jadi berarti, mohon maaf, ketika kita melakukan apapun tapi kalau tidak ada wabil walidaini ihsana, maka dipending seluruh amalan-amalan kita. Nah, itulah dahsyatnya birrul walidain. Bahkan dari Imam Ali Zainal Abidin saya membaca sebuah hadis beliau, satu hari saja sengaja, sekali lagi, satu hari saja sengaja kita tidak mau untuk mendoakan orang tua, di hari itu Allah angkat keberkahan kita. Astaghfirullahaladzim. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku dagangku hancur.
Di sana rusak, di sini dia utang enggak dibayar semuanya. Hanya urusan itu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah enggak tanya, daganganmu apa? Di mana kau dagang? Apa yang kau dagangkan? Rasulullah enggak tanya itu. Yang Rasulullah tanya adalah apa? Di mana ibumu? Itu yang Rasulullah tanya, di mana ibumu? Subhanallah. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Di mana ayahmu? Ayahku sakit di rumah. Kalau begitu minta doa dari ayahmu. Setelah dia bangun dari Rasulullah menyatakan kepada sahabat, kalau seandainya ibunya ada, tidak mungkin dia seperti itu. Maksudnya apa? Tidak mungkin dia hancur-hancuran urusan dunianya. Subhanallah. Seorang datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah, aku di Yaman mendapatkan keuntungan, ketika di Syam mendapatkan keuntungan. Ini semuanya kalau sekarang manajemen yang baik ya Rasulullah. Ini waktu yang baik, teamwork yang baik. Kalau seperti sekarang, apa Rasulullah mengatakan? La, hadza lisani ummik. Itu karena doa ibumu. Itu karena doa ibumu. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembali sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sangat cinta sekali kepada Fatimah binti Asad. Ibunya yang memelihara Rasulullah dari umur 8 tahun sampai Rasulullah dinikahkan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu ketika meninggal Rasulullah masuk ke liang lahatnya. Rasulullah memberikan gamisnya, ditutup oleh Rasulullah. Rasulullah menangis di situ, subhanallah. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, cukup. Tidak, kata Rasulullah, ini ibuku. Padahal bukan ibu kandungan yang memelihara Rasul, ini ibuku. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan haji, ada seseorang yang menggendong ibunya. Menggendong ibunya. Ini riwayat dari Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, setelah itu orang itu bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah tahu itu. Ini anak menggendong ibunya dari Jizan, pergi haji. Setelah itu Rasulullah perhatikan. Setelah dia mau kembali, Rasulullah 3 hari di Mekah, mau kembali ke Madinah, dia mau kembali ke Jizan. Dia tanya, ya Rasulullah, besok aku akan kembali dan engkau kembali. Aku mau tanya ya Rasulullah, aku gendong ibuku dari Jizan, besok aku kan seperti itu lagi. Rasulullah tidak menjawab. Rasul peluk dia. Ketika Rasulullah peluk, apa yang terjadi? Mohon maaf, dia merasa sakit. Kata Rasulullah, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tidak, kata Rasulullah, aku mau tanya, apa yang kau merasa sakit? Dibuka bajunya. Maaf, di sini ada kapalan, di sini kapalan, di sini kapalan. Mengapa? Ummi ya Rasulullah, karena ibuku ya Rasulullah. Karena apa? Dia balik itu pakaian yang kasar itu untuk dirinya, kemudian yang halus itu untuk ibunya. Jadi ibunya tidak apa-apa, bergeser itu kulit. Dia hanya bernyenyeh. Rasulullah mengatakan apa? Mudah-mudahan Allah memberikan balas kepada engkau. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, bolehkah aku bertanya di depan sahabat, apakah sudah aku mampu untuk dikatakan sebagai seorang yang berbakti terhadap orang tuanya? Nabi mengatakan apa? Sungguh, ketika engkau menggendong ibumu, ibumu lebih dahulu menggendongmu. Ketika engkau memberikan suapan kepada ibumu, ibumu terlebih dahulu memberikan suapan kepadamu. Ketika engkau ketika engkau menangis, dia lebih menangis. Ketika engkau gembira, dia lebih gembira. Dan itu tidak ada pada dirimu. Betul? Subhanallah. Rasulullah mengatakan, sungguh satu tetes air susu yang pernah lewat di tenggorokanmu tidak mampu kau akan membalasnya apabila engkau mati berbakti terhadapnya.
Satu tetes air susu yang pernah engkau minum dari dadanya, itu tak mampu untuk kau balas dengan apa? Dengan kematianmu berbakti terhadapnya. Untuk itu mohonlah kepada Allah al-hidayah wa taufik, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada engkau, mudah-mudahan kepada kita semuanya insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para asatiz semuanya mohon maaf. Tidak lain, kita tidak akan terputus sabda Rasulullah, engkau, surgamu dan nerakamu tergantung kedua orang tua. Subhanallah. Sekali lagi, surgamu, nerakamu tergantung kedua orang tua. Dia redha. Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang terakhir, ketika seorang jenazah meninggal dunia masih muda, Rasulullah tidak cari di mana istrinya, tidak. Yang Rasulullah cari pertama, ada ibunya, ada. Rasulullah mengatakan, wahai bunda, wahai ibu, bagaimana engkau terhadapnya? Ya Rasulullah, aku redha kepadanya. Rasulullah mengatakan, sungguh beruntung dia min ahlil jannah. Karena ridha Allah fi ridhal walidain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka mata hati orang tua kita untuk memaafkan kita. Itu yang kita mohon kepada Allah, agar mereka meridhakan kita. Kalau mereka tidak redha kepada kita, apapun 100.000 kitab pun yang kita baca, 100.000 rakaat pun tiap malam yang kita lakukan, Allah tidak pernah melihat itu kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berbakti terhadap orang tua kita, dan kita mohon kepada Allah agar keturunan kita, anak kita, cucu kita, semuanya orang-orang yang birrul walidain insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih, tausiahnya enggak panjang tapi dalam. Saya minta doa, mudah-mudahan saya bisa bakti sama orang tua. Amin ya Allah. Bisa bakti sama ayah, sama ibu yang masih ada. Mudah-mudahan kita Allah jadikan saya khusus anak yang sabar dan nurut dan patuh dan hormat dan sayang pada orang tua. Amin Allahumma amin. Ahlan wa sahlan kepada Kiai Saman. Adanya Kiai Saman ini dari Cianjur. Dia orang Gandaria asalnya, sekarang pesantren anak yatim dan duafa di Cianjur. Ada kisah berulang, masih ada kisah ya. Mudah-mudahan Allah beri kesakitan. Dan nanti mau ikut serta mendonasikan dakwah di sana untuk orang yatim, dan beliau termasuk misionaris Islam. Karena di sana dari Cianjur banyak prestasi. Nah, beliau itu masuk orang dengan kaki yang sakit, tapi masih keliling dakwah kemana-mana untuk menjaga Islamnya orang-orang Muslim di sana. Baik, jamaah sekalian, sekarang kita berikutnya baca tahlil. Tahlil untuk almarhumah ibunda, almarhum sudah baca Quran 30 juzuk. Sekarang kita tahlilnya dipimpin oleh Adinda Al-Ustaz Abdul Hafidz Ghazali. Alaihi falyatafadhal mashkuran. Ini adik saya nomor 2 ya Pak ya, adik nomor 2 nih. Masih baru satu istrinya. Ya, boleh. Doa aku. Masalah wahidah. InsyaAllah. Masih boleh mau nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بخاتم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح بن آدم ومن حواء، ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيد الحسين وجميع بقية أمهات المؤمنين، ثم إلى روح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلى وسيدنا عبد الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولاد 9 في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيد حسين خصوصا إلى
رسل من جد شريف هداية الله وأصولهم وفروعهم ما إلى روح سيدنا سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قرب الأنفاس والعالم النبراس الحاج عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ما إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قرب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ما إلى روح سيدنا الحبيب أحمد زين الدهلان الحسني والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ميدار وسيدنا الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسن والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أبو بكر بن محمد السباق والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب مدير بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم ما إلى روح كي هدي ما إلى روح الشيخ محمد ياسين الفادني وشيخ وكي هدي محمد خليل بنكلان وكي هدي هاشم أشعري وكي هدي بيسي سانسوري وكي الله فقيه لانيتا وكي هدي محمد فاروق وكي هدي محمد أرواني وكي هدي أحمد بشير ما إلى روح كي هدي وكي هدي صغيحية وكي هدي شبر ماليس وكي هدي عبد الرحمن سعيد وكي هدي مقري أزهاري وكي هدي محمد شافعي الهدامي وكي هدي شافعي حمزة وكي هدي نور الدين صديق وكي هدي مختار لطفي وكي هدي محمد نعيم وكي هدي عبد الحي نعيم وكي هدي محمد فتحي نعيم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لكم إلى روح جدي كي هدي مصنف بن قرها الياس والبابا جدتي حجة فاطمة بنت حجة صالحون وجدتي حجة سليم بن كراش وجدتي حجة صافية بنت سدين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتح إلى روح من اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها أمتك الفقير ورحمتك الوالدة حج صافية بجدة حج سليمان وأصولها وفرعها وذوي الحقوق عليها أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقرباتنا وأحبابنا وأصحابنا وجيراننا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله
مؤكدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kamu jangan siap belum? Belum. Belum. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal kama qara'na min al-Qur'an al-'azim min khatm al-Qur'an wa min surat Yasin wa min surat Ikhlas wal Mu'awwidhatain wa min ahli la ilaha illallah wa sabbahna min subhanallah bihamdihi wastaghfarna wa sallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjidil mubarak hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha thawaban dzalika ila ruhi sayyidina habibina syafiina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahil awliya wa syuhada was salihin wal a'immatir rasyidin thumma ila ahli bait rasulillah at-tahirin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin thumma ila arwah walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina wa alaihim ajma'in. Ayo pasangan sebutin nama orang tuanya. Tolong titip doa buat ibunda almarhumah Haja Sofyani binti Datuk Sulaiman. Masing-masing semua harus disebutin masing-masing. Wa usulihim wa furu'ihim awsilillahumma thawaba dhalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatrala baina aydihim. Allahumma ij'alhu hijaban lahum minan nar, salamatan lahum minan nar, najatan lahum minan nar, idghar lahum minan nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, akrim nuzulaha wa asih madkhalaha waj'alil jannata mathwaha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asih madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz anhum an sayyi'atihim. Allahumma laqiha wa laqihim ar-rawha wa rayhan wal bisharata wal aman wa askinha wa askinhum bil bidiwarika fi rafil jinan bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo birrul walidain. Setelah itu tutup dengan doa terakhir oleh Kiai Ahmad Yani. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilayhima. Alhamdulillah. Wa hathana ala ightinami birrihima wa istina'il ma'ruf ladayhima. Alhamdulillah.
وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جازيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا تقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجتره من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أقسامنا وسلمهم من ثوابها أغفر من سهامنا فإنك وصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا له قرة أعين يوم يقوم الأشهاد
والنداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jamaah sekalian, alhamdulillah rampung acara kita pagi hari ini, pembukaan atau aktivasi kembali kajian bubur subuh Sabtu khususnya dan kajian umum di Masjidil Hakim pada umumnya. Saya ingin jamaah sekalian memahami konsep, ya jamaah sekalian, saya ingin jamaah memahami semua konsep kajian bubur subuh ini adalah tadabbur Quran bil Quran. Konsep yang kita sampaikan tafsirul Quran bil Quran. Kenapa? Di hari lain selain Sabtu bermacam fan ilmu kita tampilkan di sini. Ada fikih Syafi'i, fikih lintas madhab, ada hadis, ada tasawuf, ada akhlak, ada syama'il dan sebagainya. Jadi nanti Anda akan menikmati di sini jamaah sekalian hidangan di bubur subuh ini bermacam fak, bermacam penyampaian, bermacam narasumber. Jadi jangan pernah Anda mempermasalahkan, ya, Anda mempermasalahkannya. Kenapa? Karena setiap Sabtu ada mizannya. Jadi kajian bubur subuh Sabtu ini spesialnya adalah mizan Quran. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Jadi kalau nanti ada ustaz misalnya nih nyampein satu bab hadis, ada masalah, nggak paham, nggak pas, nggak bagaimana, nggak usah bingung. Sabtu semua terjawab dalam Al-Quran. Jadi kajian Al-Quran ini adalah timbangan amal. Bahkan kalau kita mau jadi orang yang bertakwa sejati, Allah beritahukan dalam firman-Nya, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Nama lain Al-Quran adalah as-sidq, jujur, kebenaran. Nama lain Al-Quran adalah mizan. Nama lain Al-Quran adalah al-ilmu. Nama lain Al-Quran yang disebutkan namanya diantaranya adalah Al-Furqan. Kalau kita kaji berbanyak guru, beda penyampaian, beda isi, bingung, gak usah bingung. Hari Sabtu ada Quran yang jelasin. Nah, ini kajian di bubur subuh, anak-anak santri kami sudah mulai merangkum, sudah ada lebih dari 90 tematik ya sayang, tema. Jadi kalau ini di buku ini kajian bubur subuh udah bisa beberapa jilid. Mohon doanya jamaah sekalian, mohon dukungannya. Semoga kajian tematik tafsir Quran bil Quran di Masjid Bubur Subuh bisa kita rangkumkan. Ini sudah dikumpulin, temanya sudah dapat 90 lebih, hampir 100 bahkan. Ya belum lagi dari Hamzah ataupun Ustaz Alfan ataupun Ustaz Hussein. Nah, belum lagi besok kita PR Bubur Subuh membahas 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Biar kita orang beriman kenal apa itu ya ayyuhalladzina amanu, apa perintahnya, apa larangannya, apa panduannya. Nah di bubur subuh setiap Sabtu nanti kalau di fikih kok begini, kok dia begini, ustaznya kok kayaknya modelnya begini, yang kok begitu, gak usah bingung, ada Al-Quran. Kalau kita bingung ada Al-Quran. Huwal faslu kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Walaysa bil hazal. Huwal faslu walaysa bil hazal. Man qala bihi shadaq. Man qala bihi shadaq. Yang bilang menyampaikan sesuatu dari Al-Quran dengan Al-Quran semua isinya kebenaran. Maka jangan bingung. Kajian di sini insya Allah bermacam-macam. Gurunya ada yang alumni Suriah, ada yang alumni Mesir, ada yang dari Hadramaut,
dari Jawa, ada yang dari Yaman, barangkali di sini. Betul sudah ya Syekh? Betul sudah. Dari Yaman. Yaman. Nah, ada dari model Songha, ada dari Zabit. Nah, ya dari Amerika belum ada. Irak belum ada. Belum ada KRH yang meninggal. Dari Iran belum ada. Kumpul semua di sini. Quran yang nyatuin. Dah, wa ma khalaqtum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Ayat hukmu ila Al-Qur'an. Jadi muslimin jemaah hadir pengajian ilmu dapat wawasan luas. Di sini sengaja saya buka bermacam-macam kajian, saya minta isi bermacam-macam guru biar kita cerdas ya. Jangan jadi sapi ompong dicokor hidungnya sono enggak, jadi orang cerdas. Karena Al-Qur'an dan ajaran Nabi Allah turunkan buat hamba yang berakal. Ya, la'allakum taqilun wa la'allahum yaqilun. Demikian sekarang makan siap. Makan siap ya. Baik, kita bisa 2 rakaat, habis itu makan. Yang para asatidz tamu dari jauh-jauh bukan beda-bedain, cuma tempatnya biar agak nyaman aja. Di sebelah kiri, Bapak Dani, ya, Habib, sebelah kiri. Yang jamaah di jauh-jauh kotor di luar. Bukan beda-bedain, sama, nasi uduk juga sama. Ya, cuma beda tempatnya aja rada-rada dikit. Ya, namanya tamu jauh-jauh biar nyaman. Ya, siap Pak Mulis? Ayo kita baca doa sebelum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li sahibi hadha ta'am warzuqhu minal halal wa ba'idhu minal haram wa barik lahu fil amwal wal iyal wa aslih lahum al ahwal. Allahumma ja'al hadhihi ni'matan mamdudah tasilu biha ni'matal jannah. Allahumma barik lana fihi wa aqimna khairan minhu. Barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah, ala barakatillah, salat, makan. Mudah mudahan. Ayo masuk berkat, siapa yang masuk berkat? Selalu 2 rakaat tapi kita taruh berkatnya di sini. Al-mana? Al-Afumi itu duluan. 9 ke Fluid. Enggak, jauh. Jangan. Ambil berkat aja, ambil berkat.